sapurhin halani buwaini sitaronon kin jalo hama au halani holongmu semaluah au humbani dosakin Yesus kin Tuhan kin urubiau oh Tuhan. Horas selamat hari Minggu ma hubata haganupan pasir sirhita ma dirita laho mamuji pakon pasangapkon Tuhan in AGP hita mar Minggu irwah tabe masing-masing melalui media YouTube halani pandemi COVID-19 ulang surut semangata halaniai pasonang hita ma uhurta laho marsa teduh saat teduh dimulai. Amin. Ibagas goran nene bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tundina pasing sito palangit pakon tanaon. Amin. Maruhur holong mahita ay perlu bido ia makaholongi hita. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita ham Tuhan lebata Bapa nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami iramoti hamdo guluh nami anjahai bere hamdo ambilan nama diarin gabe haguluhan nami idokma uhurmu bere hama tundimu napasingin mambuai uhur ase iarusihan nami panogunoguanmu pakon pakokokmu nawoi pasonangkon jana pabayuhon uhur nami laho pasangapon goranmu ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kita puji Tuhan marhite nudin haleluya nomor 402 ayat 1 pokoknya 2. Hallelujah.
tonggo mahita sepoton hita ma dosata hubani Tuhan nebata. Ham Tuhan nebata Bapa nami pardiar layak anjaha parholong ni uhur hubani haganupan jolma. Duma ihatahon ham asetotak mahanami marhasadaw manggulu ibagas dame apa namarsiha holongan. Habe gatido hanami marguluh apa marperbahenan nasoy harus songham. Hurang sirsir hanami pengaton hasoman. Gati pambahenan nami parsahap nami mambubay hasoman hubani na hurang diar. Gati hanami mamaki hasoman padaskon sura-surani uhur nami tumang. Ambah niyay gati lupa hanami mandalankon tanggung jawab nami itongah-tongahan ni keluarga apa rumah tangga nami be. Halani inma asero hanami ibagas unduk pakon turun di ukur hulobemu masopoton dosa nami. Mailog ma uhurmu benami sasab hamma dosa nami in. Topa hamma uhur nabaru benami. Ase ulang inunut hanami mardosa dupak ham age dopak hanami jolma. Ipindo hanami on hubamu. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangar anjaha hapursai hitama hatani bata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Hidup ni uhur ni Jehovah do nasora marpusa seng marnarotat holong ni ateni mulak ratado ay siap sugot bagaldo habunaronmu. Ibagas holong ni nebata duma isasap haganuk dusata halani ay pataridahkon hitama tanda-tanda ni haguluhan na bayu hasanapon ma bani nebata ibabu. Amen. Kita puji Tuhan ta, Marjedodin haleluya nomor 220 sada ayat sada pokoknya 2. Sasion hitama hapur sayantain songon nasinasi honi haganuk halak napur saya banisap tanaon
Au percaya bani bata bapa parguguna sotarimbang nama no palangit pakon tamon. Au percaya bani Yesus Kristus anak ni bata nasasadain Indo Tuhata nani tubukon ni si Maria sangdanape haliapan marhite ton dinapasing na manaron na parngit bani panorang ni si Pontius Pilatus iparsilakon mate ang jahaitan turun mo nagrotoro mula manggulo hong bani na mate bani ari patuluhon naik usulga ang jahahunul isyamon ni batang bapa pargogo na sotarimbangin hunjay mahiya mulak magira lao manghuhumi halak na manggulo pakon na mati au porsaya bani tundri na pasing bani kuliah parsadaan na mapasingin parsaoran ni sagala na mapasingin bani hasasapan ni dosa bani parpuhoni at pula pakon bani haguluhan na saduka ni dukani. Amen. Ting-ting buat tasadarion na parobi ontangan marhi ting-tingon lontang anami haganuban majelis pakon ketua seksi bani hari Minggu 1 November 2020 jam 10 wita yanan rumah gereja ay manalaw merapatkon rencana pengangkatan porhanger harap tumangur nami asero mahita aganuban ibagas rencana ay napa duahon bani hari Minggu tanggal 2 November 2020 ipamasahi do Minggu pesta Bapa bani nama tugas yarapokan nami asidiut bani sermon bani hari Selasa tanggal 3 November 2020 napa tuluhon ibadah pertonggoan ipamasahi do pertemuan keluarga bani tanggal 4 November 2020 sonai ma ting-ting nawi pada sekarang Tuhan maka somani kita haganuban. Terima kasih. Kita puji Tuhan ta, masih terurin haleluya nomor 140 ayat sada pohon dituru.
ambilan martong rumah kita. Dawe ni nai bata na mengatasi haganup hauhuron. In maman ramot kon uhur apa pikiran nasya. Ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Shalom. Jana horasma bata ganupan kuria GKPS Banjarmasin nahina holongan. Ambilan bata bani ibadah ta sadarion ay mana ibuat humbani 2 Raja-Raja bindu 20 ayat sada das hubani ayat 10 opat. Dobai isuruh Raja Aima na patupuhon hulobeni haganup pangituai ni Juda pakon Jerusalem. Dobai takok ma Raja Ai rumah ni Jehovah rap pakon ganup dalahi nahun Juda apa pangisi ni Jerusalem pakon malim apa nabi haganup bangsa Ai naitek na godang gabe ibasa mai boge sidea segala hatan ibu ku perpadanan na jumpa di rumah ni Jehovah. Dobai jongjong ma Raja Ai lambung tiang Ai anjari bain ma padan ni lobe ni Jehovah. Pabawa maningon iri konon ni do Jehovah anjaha ramot konon ni titahni hasaksian ni pakon aturan ni humbani gok ni uhur pakon gok ni tondui ni anjaha dalam konon ni do hata ni padan Ai natar surat ibagas bukuai haganup do bangsa Ai mangeakon padan Ai. Dobai paretakon Raja Ai mas Hilkia situan ni malim Ai pakon malim pai 2 pakon si jaga pitu asai pada rasidia pun rumah ni Jehovah ganup parugas na pinauli bani Baal pakon bani Asera pakon ganup bala ni langit itu tung maai idarat ni Jerusalem bani ladang Kidron anja ibuan ma abuan ni Betel anja ilopaskon Raja Ai ma malim-malim ni naibatana legan Ai na pinabakit ni raja-raja Juda lahu manutung dahupa bani panumpangan na atas butu-butu ibagas huta-huta ni Juda pakon inggot ni Jerusalem sonai huma na manutung dahupa hubani Baal hubani mataniari bulan bintang pakon ganup balani langit anja ipadarat ma Asera Ai bani rumah ni Jehovah udarat ni Jerusalem hu habungan ni Kidron lanjar itu tung maai ihabungan ni Kidron anja isaburhon ma abuan ni Ai hu tanoman ni halak simpuwe ambah ni Ai pareong do rumah iana ni dalahi marajol mahon dalahi na dohor rumah ni Jehovah partonunan ni naburu manunun hiyo lapo-lapo bani Asera dupaya tahun maroh genup malim buhul ta Juda anja ya tahun ma butakan panumbahan na atas butu-butu panutungan ni malim bani dahupa singgan ni gebar Berseba anjai persida do panumbahan ni bebu juma na yorbangan na jongjong bani dalam masuk yorbangan Joshua kopala ni huta Ai apit sampilo anggo masuk halak horbangan ni huta Ai. Tapi ang gumalim ni si sumba-sumbahan seng buli si dia manggalang i atas ni anja pancak ni Jehovah na i Jerusalem. Tapi buli do si dia mangan ruti naso ni igaran i tongah-tongah ni saninani. Ibu tagi do homa parapuyan na iabungan ben Hinnom. Ase ulang terbain barang isi be manutung anak ni barang buru ni bayan galangan kubani Moloch. Anjai padaw do Buddha na pinapulik ni raja-raja Juda lau pasangapkon mataniari na ilambung labang masukan rumah ni Jehovah ku kamar ni netan melek si parugasai na marianan i rumah na rapat hujai anja itutung magareta ni mataniari ay bani apuy sonai homa anja panjab na atas ni tayuk ni kamar perdatas ni si Ahas na pinauli ni raja Juda pakon anja panjab na pinauli ni si Manase bani alaman ni rumah ni Jehovah na 2 ay i parsida doai anja iropuki anja isaburhon ma abuan ni Ai kubah Kidron ibu tagi Raja Ai do palumbahan na atas ni butu-butu na hapit apoltakan ni Jerusalem na hapit dang sina di dolok jetun na pinahuli ni si Salomo raja ni Israel bani Astarot gana-gana ni halak Sidon pakon bani Kamos gana-gana ni halak Moab apa bani Milkom gana-gana ni halak Ammon hagan lupa nai ibu tagi Raja Ai do
Irobuki do tiang si sombah-sombahon anja irobo do si sombahon asera anjaha iguki do hajongjongan ai bani holi-holi nama ate ai ma dasni. Ita hagalupan kurian na hinaholongan sadahal na populer lumbani pergeluhan ni Raja Josia on ai mana isobut bani topikta reformasi partunduyun atau reformasi spiritualitas atau reformasi parugamau. Nah berarti jai adong perubahan na sangat mendasar na binahenni Raja Josia bani halak Juda pakon Israel pakon Jerusalem bani panorangai. Janah sanggah nama rumur ia 8 tahun iangkat maya gabe raja. Janah menarik anggo idah kita ipairi kita guru ni Raja Josia on sanggah posope ia domma ia merlajar mangirikon guru ni Raja Daud opung ni. Kalani anggo idah kisah sejarah latar belakang ni Raja Josia on age bapa ni Raja Amon sonai age opung ni Raja Manase ai masih dia raja na makorjahon sogam nyuhur ni bata halani manombah gana-gana. Tentu sadahal na lampatut si irikonon atap si usihon ahani orjaon ni bapa ni pakon opung ni jana malas suhur Raja Josia on bani umurni na posope ia sanggah posope ia justru ia makorjahon nama dia. Reformasi na binahen di Josia on aido na membahen perubahan na sangat mendasar di tengah-tengah ni pergeluhan ni alat Juda pakon Israel bani panorangai. Ita hagalupan tentu reformasi na maksud ijon aima reformasi dalam rangka hubungan dopak Tuhan. Reformasi atau perubahan na ibahen Raja Josia on aima dalam rangka pertobatan. Pertobatan halani domma nasendokah bangsa Juda, bangsa Israel manombah gana-gana dau kumbani dalam Tuhan. Itidah kita bani perikop taon tene na perlobe na yorjahon Raja Josia on ay mamambahen perpadanan ilobe ni Tuhan na ibatan. Nasadokahon mangahap do Raja Josia age sunay bani aganup masyarakat ni Israel merdusa dusi dia ilobe ni Tuhan. Alam niya ay bayenon ma sada perpadanan ilobe ni Tuhan ay ma dalam rangka papasingkon hubungan ni bangsa ay dopak na ibata. Tutuon pe gabi sada perenungan na bagal do bata na siyam asoman kurian na hinaholongan. Sonaha kita tiap hari memperbaharui kerohanian kita, mereformasi pertunduyan ta. On manamintene hanaduk ipadan kon hita bani Tuhan. Bahasa maningon do irik konon ni jolmain irik konon ta dalam astongan naduk ipatudu Tuhan bata. Bagaimana supaya kita bisa setia mengikuti melaksanakan perjanjian itu. Ada perjanjian iman antara kita dengan Tuhan. Layaknya Josia melakukan perjanjian iman, melakukan perjanjian di depan Tuhan agar Tuhan mau mengampuni mereka, agar segala dosa-dosa bangsa Israel pada saat itu tidak lagi diingat-ingat oleh Tuhan, meskipun pada akhirnya tetap hukuman Tuhan datang pada bangsa itu. Tapi itu tidak menghalangi Raja Josia untuk tetap melakukan reformasi keagamaan, reformasi pertunduyan. Halania hababainang, halani Josia on memikirkan untuk keluwian nyari supaya tidak ada lagi penyembahan berhala di kemudian hari. Supaya apa yang tertanam yang salah selama ini, yang sudah mengakar kesalahan-kesalahan selama ini, itu semuanya musnah hilang. Dan seterusnya umat Israel, umat Allah akan menyembah Allah seorang saja, akan setia menyembah Allah saja, dan kehidupan keberagaman mereka tidak akan bercampur baur dengan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Ai mau mati nih gawe perunungan batta.
bagaimana kehidupan rohani kita, bagaimana kehidupan spiritualitas kita. Apakah kita terus mengandalkan Tuhan? Apakah kita terus berharap kepada Tuhan? Tidak sedikit pun kita goyang pada kuasa-kuasa yang lain yang ditawarkan oleh dunia ini. Nasya masoman kuriana inargani Tuhan ta hal na badua ondok kosi perjanjian ay mana isobut bani ambilan taon nasain gancang nongkane ay ma Raja Josia pabuktakon ay ma panumbahan kubani dewa-dewa Baal. Bahat dewa-dewa Baal na isombah si dia alak Israel bani panorang ay. Jana haganu panai irobokon, haganu panai tutung, haganu panai ibutaki raja ay. Arti ini ay nasya masoman, segala peribadahan yang bukan kepada Tuhan Allah, segala peribadahan yang menyesatkan, segala bentuk ibadah-ibadah yang membuat luka hati Tuhan adalah ibadah yang harus dihapus. On matene mungkin nagabe koma singat-singat bata supaya hidup kita murni. Sebab dalam Yakobus juga dikatakan orang yang mendua hatinya hidupnya tidak tenang. Kalau kita menduakan Tuhan, menduakan iman kita, maka itu pun tidak akan menenangkan kehidupan kita. Halaniai nasyam masoman, ambilan taon mengujur kita, mengingatkan kita agar kita hanya menyembah Tuhan saja. Dan bagaimana supaya iman kita tertuju kepada Tuhan. Halaniai margitehun ni kesetiaan, margitehun ni keseriusan, margitehun ni natotap kita marondos bagi Tuhan. Khusus ni tengah-tengah ni pandemi COVID-19 na ido pakok kita bapaina. Tutu bahado tawaran-tawaran, bahkan mungkin dong dalan-dalan nalegan na tawaran bata na mungkin mempertaruhkan na porsel. Tapi ijon ma bapaina kita haganupan, kita diarahkan, kita diingatkan sebagaimana Yosia mereformasi keagamaan spiritualitas bangsa ini. Sonai homahita, ningon rado kita melakukan perubahan, pertobatan yang sejati. Contoh nyatanya adalah bagaimana kita tetap setia beribadah meskipun situasi tidak mendukung. Bagaimana kita tetap setia mendengarkan firman Tuhan meskipun banyak sekali tantangan, banyak sekali masalah kehidupan kita. Semakin kita diperhadapkan dengan tantangan, semakin itu pula lah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah perubahan yang mendasar yang kita lakukan, yang membuat kita tetap teguh. Maka bolehlah kita katakan iman seseorang itu diuji pada saat gelombang-gelombang kehidupan menerpa dia. Alanya epe Bapak Inang tutu maritehun ni genuk dinamika kehidupan ta. Maritehun ni sonaha suka duka ni perguluhan ta. Ijai matarida. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai halak na persaya, buido kita tetap tubuh maka persaya Tuhan. Buido kita tetap marpangsan dian bani kuasani Tuhan. Tutu utana tang terbaga saya. Ningon do Yesus haporusan. Ningon do Yesus hupuji. Tapi tonga-tongan ya ganu banai. Ningon adong do pertobatan na sejati. Kesungguhan benar-benar mengikuti Tuhan dari ketulusan hati, tanpa ada motivasi, tanpa ada hal-hal yang mengiming-imingkan kita. Kita serius, kita tulus, kita murni menyembah Tuhan karena Tuhan telah memberkati kehidupan kita. Amin. Martong rumah kita. Terima kasih bamu Tuhan doma ondos katamu tongah-tongah nami. Pergogoy hanami Tuhan ase marbuah katamu in baibul nami. Boy yorjawan hanami bani bulu nami sigalu pare. Tuhan martonggo hanami bani kuriamu na marulang tahun ibagas mingguon. Martonggo hanami bani niomba sekolah minggu nami Tristan Adri Samuel Raja Purba marulang tahun papitu tahun kon. Terima kasih Tuhan bani ajor kiton pertumbuhan na dear bereham bani niomba ni kuriamu on. Seendo rahmat Tuhan tetap ipasu-pasu hambia somani hambia lau bertumbuh berkembang bani persikolahon ni sunai age bani perguluhan ni siganu pare.
agi orang tua ni pe Tuhan tetap mahama masu-masu memberekon pasu-pasu rajoki damai sunagi bentaran nalaho kabagal penyombakon. Tuhan martonggo-tong hanami bani kondisi nami na tetap mandopakon pandemi COVID-19 on. Hamdu pangarapan nami Tuhan halaniai para bugiam hanami ase urang surut pangarapan nami tetap hanami Tuhan marpangusandian bani kuasana. Ganup nyombah nami Tuhan mulai netek narida subena magodang naduk marsikola naduk marhorja terlebih pemuda peminami ibagas pergumulan di sidea manuri horja age na manuri pasangan hidup marpasu-pasu mam Tuhan maka sumani ganup nyombah ni kuriamu age hanami pe sebagai orang tua kuriamu rumah tangga lepas rumah tangga hanami Tuhan tetap do mengindo hubamu habentaran hasabarong lahu mambubai nyombah nami bani dalan hasit tongan romban hubani harosu nurmu Tuhan agi kuriamu ke kapes banjar masinong na tetap ope hanami martabatian rumah nabi be hamali Tuhan na mamberehkon na sabaron ban nami katap atigan pe hanami berkebaktian use igareja nami Tuhan hama na mambere hajol iton na mambere dalan solusi na madear kuben nami Tuhan pardosa na bakal doa nami palubi sasap hamma ganupan Tuhan selang bintaluk nami manjalo paso ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalo hamma tonggo elek-elek nami amin. Paima yondos kon hita gamanganta tangar hita malupi hata ninay bata nagabi onjolan bata lamo manggala ayat mana tersurat bani Psalmen dindu 50 ayat 20 ise na manggalangkon bagal niuhur aido na pasangat kon ahu anja ise na mardalan ibagas habit toron kubani do patalaronku hatuawanku sonari ondus kon hitama galanganta. Martonggo mahita mangunduskan galangan tahubani naibata ham Tuhan naibata Bapa nami pardear layak janana unja huban nami terima kasih ma atau hanon nami hubamu halani tongtong do ipasu pasu ham do nami doma ya somani ham hanami jana ipasu pasu ham horja nami das hubani sadarion sonari ibagas malas nyuhur rodo hanami mangunduskan buah ni horja nado pinasu pasumuin gabe galangan hatarima kasihon pakon puji-pujian nami kubang on pe say jalo hamma galangan nami on bayna sangapun ni goranmu janah mambahen lambin marhataridahan harajanmu i dunia on ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalo hamma tonggo nami on amen. Tundui daging uhur apa gogohni Tundui daging uhur apa gogohni ulang menasamkan Sai napapasing magoranmu, sai roh maharajamu, sai saut maharusu ni uhurmu inagori tongaon songon na inagori atas. Berhama ban nami sadarion nagoluhan ari-ari,
Sasap hama dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni asoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami buai hammu parlajuan. Palua hamma hanami kumbani pangago. Hai makasih Misir manasyam janah gawi sipuan pasu-pasu maham anjaha sari bani ganup halak. Jalo hamma pasu-pasu kumbani Tuhan nai batata. I pasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai batama am. I sondangkon Tuhan nai batama bohini hubamu janah mahidup mauhurni mangidaham. Hidup pakon Tuhan nai batama bohini hubamu jana ipa sorap madameni bani tondunu. Amin.